हाय डुगे गुड मॉर्निंग एवरीवन केमती अछंती आपा माने आज होची मांकर सप्तमी पूजा आम घरे केमिति कौन होची पूजा आपन सहित शेयर करबी आ चलतु देखिया कौन केमिति चली चाह पिउच घर होची अछि चाह এটা ধরবে নোটা ধরো रुआ उसे द्वारे का सुन रखो द्वारे का सुन मां द्वारे का सुन कांदुजो कौन भाई बाहर लगा डाड़ा लगा ডানা বাহাত লাগা तଳ এটা লাগবে না पटो हाथ रखो बस ओम सूर्य कौन সেন্টারটা দি सूर्य देवताय नमः सूर्य देवताय मामयामि सूर्य देवताय अत्रावच्च नमो ओम सूर्य सोम पवनं दिगमपतिवमं राजशेखरमे वचो ब्रह्मशासन वास्तयो कल्पद्योम्य सन्निध आगे हे सूर्य स्वाहा यदि दृष्ट काम पूर्वक ओम भोर भवस्व मार्तंड भैरव शक्ति संहिताय प्रकाश मुहूर्ते सूर्य नारायण अर्घ्यम स्वाहा ओम नमस्ते सूर्याय सहस्र भावने नमस्तु सहस्र पश्यान जात देवेश तुमेव चार्यं प्रतिगृही देवं देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ओम भूर भवस्व नमो भगवते पुनः सूर्य मार्तंड भैरव सूर्य नारायणाय इदं अर्घ्यम स्वाहा नमः सवित्रे जगतेषु जगत प्रस्तुति आहे तवे तावते पुत्तिरं I know. নে এই সংকটা দাও No. सेवा करी प्रार्थना करुची मोर कर्मटी साफल्य करिवे सेठ दे दे नमस्कार करो দুপুরে দিকে বন্ধ দেবে তারপরে जय सारा दे वनस्पति दिजने का संग धरंतु वनस्पति रस दिव्य गंधाज्या गंधमुत्तम अर्घ्य एमिति ऊपर सूर्य अर्घ्यं प्रसाद कर्मार्गजान सर्वश्रेष्ठ काम पूर्वक मंगलातं रूपं समर्पयामि दिजन रूपं समर्पयामि एटा के समर्पण कर दियो थाली सो थाली सरी शंख मारमा शंख ओम विद्यानंदिनी हरिकृष्णता नमस्कार करो विष्णु श्रवण मात्र सर्व पाप प्रमोशन चलो बस आउट हो जाओ रोज नहीं आउट पानी अच्छा कर पानी सब पानी दियो पानी कोलटा देना अरे मां इधर दियो ना मशीन का चलो ना ମୁଁ ଆଣିଦେବି पानी इधर पानी मिशेकी निके छी पानी এই জল কি পানি খাও मशीन का चलो मशीन चलो
तुला हराणं जे गणमाळ दियो କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି। ଭୋଗ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚାମୃତ ମାଣ ଟିକେ ମା ପଞ୍ଚାମୃତ କରି ନେଇ ଆସୁ। ନେଇ ଆସିଲା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମୀରେ ଆସିଛି ସପ୍ତମୀରେ ମୁଁ ଆସିନଥାଏ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପରେ ବି ଅରୁଆ ସପ୍ତମୀରେ ଅନ୍ୟ ନାଇଁ ମା ତାକୁ କୁଶ ତୁମେ କାଢିଥିଲ କି? ନା ମୁଁ ରୋଜ ଆଜ୍ଞା অবধর্মন্ত ভূতানি পিশাচ সর্বতং নিশং সর্বস্ব বিরোধেন ব্রহ্মকর্ম সমারম্ভে যত সংস্থিতম ভূতং গণছি বর্ণ রূপা ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜାନା ଏ ଯୋଉ ସେ ଟେବୁଲ ଝୋଳ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଠି ବାକ୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଜାଣିବେ 202 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅ 2 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଧର ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା ମା ଧର সর্বতীর্থানি চিন্তয়ামি প্রভুতে বিচিত্র ঘটস্থান স্থির হব গণপতি আসন নম বুধায় নমঃ ব্রহ্মবর্তসি দোজনেয়ং স্বাহা ওম দেবানাম বিষ্ণু বৃহস্পতি যজ্ঞমিব তেনত্বা অরিষ্ট যজ্ঞ সর্বদানো বিশ্বদেবাসয় হ্যাঁ সেই কাহিଁକି ସେ ଭୋଗ ସୁଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇକି ଚାଲିବ ଆଉ ମିଠା ଆମ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦେବ ସମର୍ପଣ ସେଇଟା ମିଠା ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ମିଠା ଦେଇଦେବା ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ମିଠା ଅଲଗା ରଖିବେ ବୁଝିଲେ ନା ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଭୋଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଠା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ହଁ ରୋହିତ ସେଠି ଜାଗା ସେଠି ଫଳ କିଏ ଛାଡିଛି? ପାଣିଟା ଏଇଠି ବୁଲେଇବା ଯୋଉଠି ପାଣି ବୁଲ ଭୋଗ ପାଣି ବୁଲେଇବ କାଟୁ ପାଣି ବୁଲେଇବା ଫୁଲ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପାଣି ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା ବାସ୍ ଠିକ କହିଲେ ओम ब्रह्मणे शरणाय मुसर आसनं नम पादासनं दत्वा विद्या मूलमन्त्र आवाहति इन्द्रादि दर्शनं कृष्णविद्ये स्वानन्दोरे राजा दानवेन्द्रो महाबलो तेन त्वामपि बध्नामि रक्षामाचर माचर मर्माणि ते कर्मणा साधयामि समस्त राजगुरुर्वर्यमुतने नमस्कार मृतेन दीक्षामाप्नोति रक्षा सूत्रस्य वर्माणि ते वर्मणा छादयामि समस्त राजाङ्गुरवर्यो मुतने नमस्ता मृतेन दीक्षामाप्नोति रक्षा सूत्रस्य बन्धन आसमा आस ए बान्धव आस उल्टे करो ପୁରୀ କାକରା ମଣ୍ଡା ଆଉ କ୍ଷୀରି ହେଇଛି ପୁରୀ ହେଇନି ଏତିକି ପୁରୀ ହବ ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି